Hey, salam, معاكم Mehdi de DZUniv. اليوم je vais vous présenter une nouvelle formation. Elle sera spécialement pour Delphi. Euh, on a pensé باش نديرو la formation spécialement pour Delphi. Pourquoi Delphi? Parce que on a en Algérie يستعملوا بزاف Delphi في les études تاعهم. Pratiquement pour créer les applications desktop pour les étudiants يستعملوا Delphi. شفنا تاني عندهم quelques lacunes في Delphi ناقصين شوية. alors خممنا ندير هاد لا فورماسيون تاع Delphi bien sûr. واش راح نكوفريو في هاد لا بلاي ليست. Eh ben, tout d'abord, nous allons voir كامل les composants. Bon, ماشي كامل, mais la majorité des composants qui existent في Delphi, qui existent aussi dans d'autres langages de programmation. On a installé les boutons, installé les edits, les listbox, combo box, etc., etc. On va voir les composants les plus utilisés. Ensuite, nous allons faire des petits TP. هكذا on va نديرو فيهم des mini-projets, genre une application. On va interagir des boutons, des edits, etc. نشوفو كيفاش نلصقو بيناتهم. كي نكملو واش نديرو. Nous allons faire هذه la troisième étape la plus importante اللي هي on va interagir avec des bases de données. Maintenant, pour la formation هذه on va utiliser le SQL Server, c'est-à-dire créer une base de données dans le SQL Server ويكون عندنا l'application Delphi اللي نقدروا بها نجيريو la base de données تاعنا à partir de notre application Delphi. نajouter des données, supprimer, modifier. تكون عندنا نجيبوا لي دوني من لاباز دوني نشوفوا كيفاش نحطوهم dans des composants etc. كيفاش نانتيراجيو plus facilement. هذه هي pour cette formation. Bien sûr pour le bagage لهاد la formation واش لازم تعرفوا les algorithmiques. Bon, ما تكونوش vraiment expert في les algorithmiques moyen. تعرفوا des notions شغل صافا انترميديا. وشنو تاني تكونوا تعرفوا pour la troisième partie de cette formation تكونوا تعرفوا le SQL Server. Bon, ماشي le SQL Server تكونوا تعرفوا le SQL en général parce qu'on va pas trop détailler dans le SQL Server. je pense هذا هو le bagage اللي لازم يكون عندكم في هاد la formation. À part ça كامل راح نشوفوه معنا durant cette formation. Bien sûr باش نموتيفيكم باش نشوفوا de quoi Delphi est capable. نشوفوا هاد l'application تاع Motus. C'est un jeu connu. C'est qu'il met une lettre dans un mot et احنا نديفينيو le reste. هنايا par exemple هكا تي هكذا حتى كي نطيحو في لو بون بيان سور راحش تكتبوا نيمبورت كوا. حيكون البروغرام هذايا مخدوم اذا خسرت تكتب لك خسرت. هذه هي باغ اكزومبل هذا سي لو مو فيل حنايا نديروه هكذا. نقول لك بلي فيل نو جو بونس با سي فيل peut-être un autre mot ما عليناش. المهم هذا هو لو سونس دو سيت ابليكاسيون. شوفوا كيفاش نخدموها peut-être الا كفانا الوقت. نزيد نوريكم نوتر ابليكاسيون. وي كاين هاد لابليكاسيون بون ماشي ماريو سي ان ابليكاسيون نقدروا نخدموا بدلفي بيان سور نقدروا نخدموا دي جو. on va voir كيفاش غادي يمشي. بيان سور هكذا le principe تاع الجو هذا c'est que il attrape des coins, peut sauter etc. bon هذا هو يعني le développement par Delphi. تقدروا à la fin تكونوا capable باش تخدموا هاد لي جو etc. ان شاء الله راح نتلاقاو dans la playlist. إذا عجبكم le programme de cette formation allez on va نتلاقاو لداخل ان شاء الله.